Prabhupada Lilamrita class रे हमें Prabhupada Lilamrita first chapter हमें पे पढ़ुचे हमें पढ़ुଥିଲେ जे सैली रो इंटरव्यू टा हम पढ़ुଥିଲେ तापर हमें नेक्स्ट बुझिबा सैली रो इंटरव्यू में हमें देखिथिले रामकृष्ण मूर्ति रामकृष्ण मिश्र पाखु को प्रभुपाद शिफ्ट हबार भी हमें देखिथिले एवं हमें पढ़िथिले मध्य हमें आगु बुझिबा प्रभुपाद को हमें जो हमर इस्कॉन लैंड रे पहुंच जाइथिले नहीं जो कि बड़ा घर प्रभुपाद नेले सेठी हमें पहुंच जाइथिले तो प्रथम प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वेनिया रे प्रचार कले तापर फिलाडेल्फिया रे कॉलेज हेई कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क रे पहुंचे राममूर्ति मिश्रंकर जो योगा स्टूडियो रे रहले प्रथम एठो पढिबा कि हमें आई राममूर्ति मिश्र रो डिटेल्स ना एटा पढि सारछिले नहीं प्रभु जी एठो पढिया जो ओठो राममूर्ति मिश्र पाखे रहिला पर हां राममूर्ति पाखे रहि कि ताकर जानि केमती स्टार्ट कले धरो तो सेटा हमें तो देखि छाड़थिले तार ये जो एपिसोड टा तो सेटा हमरा आईडिया अच्छी इठो हमें पढिबा थाले ए पेज रो पढिबा तो मोटा मोटी हमें एति जानले जे राममूर्ति मिश्र गोटे मायावादी थिला एवं शिल प्रभुपाद जेहेतु जने गौड़ीय वैष्णव तो प्रभुपाद मायावादी को केबे हेले टॉलरेट कर पानथिले कारण ताकर कहबा अनुसार राममूर्ति रो भक्तिवेदांत स्वामी कंसीडर्ड Dr. Mishra a Mayavadi because of his inadvertent acceptance that Maya illusion is greater than the absolute truth. For Bhaktivedanta Swami, not only was the impersonal philosophy unpalatable, it was an insult to the personality of God. चैतन्य महाप्रभु मध्य कहछन्ति जे मायावादी कठु केबे किछि न सुने A mendicant Bhaktivedanta Swami was temporarily dependent on the goodwill of his Mayavadi acquaintance. With whom he regularly ate and conversed, and from whom he accepted shelter. But what a great inconvenience it was. He had come to America to speak purely and boldly about Krishna, but he was being restricted. In Butler, he had confined by his coarse middle class sensibilities. Now he was silenced in a different way. माने प्रभुपाद आमे से सीरियल रे देखिथिले अभयचरण रे जे जतोळ प्रभुपाद चाहुथिले किछि कहिबा को तो लोक सब पिला माने अट्रैक्ट हि होथिले तो जेहेतु प्रभुपाद को कथा प्रति से माने अट्रैक्ट हि होथिले राममूर्ति से समय रे प्रभुपाद को कहथला स्वामी जी एटी थाउ एती थाउ आउ कोंतोने बेसी हि कारण से जानला जदी माने आको प्रति अट्रैक्ट हि जिवे मो पाखरे आउ पढिबेनी मु जो योगा सिखौछि मो पाखरे आउ पढिबेनी so he would not allow his students to hear the exclusive praise of Lord Krishna से allow करनथला कारण से जानि जे जदी माने सुनले आठो प्रभुपाद उठो ताले आउ मो पाखरे रहिबे on November 8 Bhaktivedanta Swami wrote to his godbrother Tirtha Maharaj, who had become the president of Gaudiya Math. कौन लिखले से to remind him that their spiritual master Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had a strong desire to open preaching centers in the western countries. Srila Bhaktisiddhanta had several times attempted to do this by sending sannyasis to England and other European countries,
but Bhaktivedanta Swami noted, without any tangible results. Bhaktivedanta Swami pointed out that there were certain Mayavadi groups who had buildings but were not attracting many followers. But he had talked with Swami Nikhilanand of the Ramakrishna Mission, who had given the opinion that Americans would be inclined to give. The Bhakti Yoga प्रति समस्त आकर्षण नेचुरल थाए तो सेठी कौन हला ना भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जेहेतु आगुरु चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी अच्छी जे जो जगह रे पृथ्वी रे जेउठी भी कोनसे सहर बा कोनसे गां अछि समस्त जगह रे कृष्ण भक्तिर प्रचार हो पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे पड़ता तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर सेठ में कहिथिले जे आमर सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हवा और प्रभुपाद सेठ में कहउछन जे लेट अस ओपन सेंटर्स ऑल ओवर यूएसए अमेरिका यूरोप एवरीवेयर किंतु प्रभुपाद को कोनसे सपोर्ट मिलनी मायावादी मानकर बड़ बड़ सब बिल्डिंग अछि ताकर अछि किंतु सेही समय रे किछि नाही वैष्णव गौड़ीय वैष्णव मानकर किछि नाही कारण गौड़ीय वैष्णव पहले केवल इंडिया रे 64 टा सेंटर्स थिला इंडिया और बांग्लादेश में 64 टा सेंटर आउ हमें केमती ऑल ओवर द वर्ल्ड कन्फर करी तो सेते प्रभुपाद चाहउसले जे हमरा बहुत सारा सेंटर्स हो तो এই पॉइंट सब ध्यान रखिए जे एबे पर्यंत इस्कॉन हेइनी एबे पर्यंत इस्कॉन तयारी हेइनी प्रभुपाद चाहउचंती जे गौड़ीय मठ एक्सपैंड करू आ हमें आउरी सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड खोली जल्दी से if the leaders of the Gaudiya Math would consider opening their own branch in New York, Bhaktivedanta Swami would be willing to manage it. तो यदि Gaudiya Math लीडर माने कहबे जे आमे खोलिया को रेडी अछु ताले प्रभुपाद सेठी कहउछन जे मु ताकू मैनेज करबी on behalf of Gaudiya Math. But without their own house, he reported they could not conduct a mission in the city. जदि हमर निजर गोटे प्लेस नथिबो आमे सेटा किछि कर परबेनी भक्तिवेदांत स्वामी wrote that they could open centers in many cities throughout the country if his god brothers would cooperate. He repeatedly made the point that although other groups did not have the genuine spiritual philosophy of India, they were buying many buildings. The Gaudiya Math however had nothing. जहार भक्ति नाही केवल देखानिया संस्था मान भी केते गुडा सेंटर कर देले किंतु हमर जोटा प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस जोटा हमें दउचे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय रे सेटा को दबा पय हम पाखरे कोनसी जगह नै विशेष हमें समस्या देखिता हमर इस्कॉन रे मध्य जे जेते एते हमें प्रचार करिया चाहू किंतु हमको सेंटर ओटे मिलेनी प्रभुपाद देखना दी झांसी रे खोलले महिला समिति वाला धरले तापर प्रभुपाद चाहिले जे केमती ओटे दिल्ली रे प्रचार करिवे जेते भी प्रभुपाद चेष्टा करछंती इंडिया रे फेल मारछन कारण हमगु लोक सपोर्ट करना लोक माने एक्चुअली सुविधा चाहछन ना लोक माने खाली चाहछन जे हमगु के ओटे कहि दियंता फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स किछि दरकार नै तमे खाली मते प्रणाम करो तुम सब पाप कटि जीवो आउ किछि मानिया दरकार नै किछि जप करिया दरकार लोक सेत्रे खुशी तो जदि सेते प्रभुपाद कोन ना जे चीप जिंस प्रति जहार आकर्षण रहिछि से सेंदी चीप गुरु पाइबो so 3 weeks later Bhaktivedanta Swami received Tirtha Maharaj's reply. Bhaktivedanta Swami had explained his hopes and plans for staying in America, but he had stressed that his godbrothers would have to give him their vote of confidence as well as some tangible support. तो Bhaktivedanta Swami लिखिथिले चिट्ठी रे जे मते आपण माने किछि आर्थिक सहायता करंतु जा फले मो एटी सेंटर खोली की परिचालना करि परिबी एवं आपण माने मोर कथारे सहमत हुंतु जे हम सेंटर खोलिबा जरूरी but his godbrothers had not been working cooperatively. Each leader was interested more in maintaining his own building than in working with the others to spread the teachings of Lord Chaitanya around the world. So how would it be possible for them to share Bhaktivedanta Swami's
vision of establishing a branch in New York City, they would see it as his separate attempt. ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ନିଜ ନିଜର ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା କେମିତି ଆମେ ଚଲେଇବା, ଆମ ମଠଟା କେମିତି ଚଲେଇବା। ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ନିଜର ମଠ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦବାନି। କାରଣ ଆପଣ ମନେ ଅଛି ଯଦି ଗୌଡୀୟ ମଠ ଖୋଲିଲା ପରେ ଗୌଡୀୟ ମଠ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଅପ୍ରଗଟ ହେଲା ପରେ ଗୌଡୀୟ ମଠ ଯୋଉ 64 ଟା ସବୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ 32 କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଅନନ୍ତ ବାବାଜୀ ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଆଉ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେ ଅନନ୍ତ ଶେଷ, ତାପରେ ସେଇ 32 ଟା ପୁଣି 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 1 ଏବେ ସବୁ 64 ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ବ୍ରେକ୍ କରିଗଲେ ସେମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦବୁ ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ବନେଇବେ ସେଇଠି, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ। Yet that despite the unlikely odds, he appealed to their missionary spirit and reminded them of the desires of their spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Their Guru Maharaj wanted Krishna consciousness to be spread in the West. But when Bhaktivedanta Swami finally got Tirtha Maharaj's reply, he found it unfavorable. His godbrother did not argue against his attempting something in New York, but he politely said that the Gaudiya Math's funds could not be used for such a proposal. ଯେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥାଉ, ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ଯେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଚାର ବିଭାଗରେ ଇଏ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ, ବ୍ୟୟ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇନପାରେ। କାରଣ ବାକି ସମସ୍ତ ଯଦି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଆଗ୍ରି ନ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଡବଦର ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ରାଜି ହେଲେନି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମର ଫଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସହମତ ନୁହଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାହାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗଡବଦର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜଣେ ଗଡବଦର ଅକିଞ୍ଚନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସିଏ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲେନି, ସିଏ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ହିଜଲନେସ ଭକ୍ତିଚର ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମାୟାପୁରରେ। ତ ମାୟାପୁରରେ ସେ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସେ ପଚାରିଲେ ହିଜଲନେସ ଭକ୍ତିଚର ମହାରାଜକୁ ଯେ ମହାରାଜ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କାହିଁକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେନି। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍କଲାରଲି ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ତ କେବଳ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢିଛନ୍ତି, ମାନେ ହାରାହାରି ଏତେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି। ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେନି ଆଉ ଇଏ କାହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ। ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହରିନାମ ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ବହୁତ ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଫର୍ମ ଫେଥ ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ହୋଲି ନେମ୍ ଉପରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ है ना। ଏଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ମାନ ଜପ କରା ହଉଥାଏ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦୀକ୍ଷା ସେରିମନି କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ସେରିମନିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହଉଥାଏ, ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ମାନ ବି ହଉଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହଉଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁଗ ଧର୍ମ କଣ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ଜୋର ଜୋରରେ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ହୋଲି ନେମ୍ ଉପରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଇପାରିନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ
को कृष्ण गोटे अलग प्लेटफॉर्म को नहीं कि जीवे ना माने भाबंतु जदी गौड़ीय मठ अंडर रे प्रभुपाद खोल दै थाते सेतोर सेंटर ताहले हुए तो आज हम एते एक्सपेंड करि पार न थाते प्रीचिंग कारण गौड़ीय मठ इटसेल्फ यूनिफाइड है कि नाही से माने निजे ब्रेक करि छै 64 पार्टी है तो आम आमे आउ ताको अंडर माने जदी प्रभुपाद ताको अंडर रे रहि कि खोली थाते तो हुए तो एते सक्सेसफुल न होई पाता तो सेति में प्रभुपाद को गुरु माने भक्तिदान सरस्वती फोरकास्ट कर देथिले ऑलरेडी जेतोळ लास्ट टाइम भेटी थिले राधाकुंड रे तो कोन कहिथिले प्रभुपाद कहिथिले जे टाइम आसीबो जेतोळ तुमे सब किछि निजे करियो टाइम आसीबो जेतोळ तुमे सब किछि निजे करियो प्रभुपाद भाबले कोन एमति कहउछन मते किंतु सेटा एक्चुअली हबाको आसलानी कारण तांकर किछि प्रभुपाद अलाहाबाद सेंटर रे बहुत बढ़िया इन्वॉल्व थिले अलाहाबाद रे प्रभुपाद प्रीचिंग मते करथले क्लास होथले आरती अटेंड करथले लोक मान को बहुत इंस्पायर करथले किंतु सेति में जेतोळ तांकर मंदिर भक्त माने सब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर को कहले जे आकु अभय चरण को प्रेसिडेंट कर दिया जाओ से मना करथिले भक्तिदान सरस्वती ठाकुर मना करथि कहले ताको एबे प्रेसिडेंट कर समय आसीबो जेतोळ से आउरी अनेक किछि करिवे कारण से भीतर इन्वॉल्व हेले पुनी पॉलिटिक्स को स्टे थाले जोडा बडी हम भांगी वाला जोडा सेथरे आस्ते था तो एटा सुनते बहुत सुंदर एटा गोटे ये लिखाई छै इन हिज सॉलिटरी wanderings in Manhattan Bhaktivedanta Swami made acquaintances with a number of local people. There was Mr. Ruben, a Turkish Jew, who worked as a subway conductor. Mr. Ruben met Bhaktivedanta Swami on a park bench, and being a sociable fellow and a world traveler, sat and talked with the Indian holy man. Mr. Ruben says he seemed to know that he would have temples filled up with devotees. He would look out and say, "I'm not a poor man. I'm rich. There are temples and books. They are existing. They are there. But time is separating us from them." He always mentioned we. तो प्रभुपाद जेतोळ भी माने कथा बोंदे एमति लोकमान सहित तो प्रभुपाद एई भली गोटे टर्किश जू सहित प्रभुपाद कथा होथिले से लोकटा कहूची इंटरव्यू रे रूबेन कहूची जे प्रभुपाद केबे भी कहन जे मु गोटे गरीब लोकटा मो पार किछि नाही हमर भक्त नाहाती मंदिर नाही प्रभुपाद उल्टा कहन जे हमर बहुत मंदिर अछि हमर बहुत बही अछि खाली हमर समयटा सेपरेट होछि माने प्रभुपाद को चेतना रुहंती देखो से सबले आमे बोली कोन and he spoke about the one who sent him his spiritual master सबले प्रभुपाद कहंती मो गुरु महाराज को बळरे मु आछि he did not know people at that time but he said I am never alone he always looked like a lonely man to me that's what made me think of him like a holy man Eliza who always went out alone. I don't believe he had any followers. प्रभुपाद जदियो के फॉलोअर्स नथिले किंतु हेले भी प्रभुपाद के भी भाव नथले मु एकता काहे ना प्रभुपाद सबले कहउछले जे मो सहित मो गुरु महाराज अछि मो गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन सबले अछि तो on January 30 the east coast was hit by severe blizzards 7 inches of snow fell on the city with winds up to 50 miles an hour. The city of New York offered warm rooms and meals for people living in tenements without heat. JFK airport was closed, as were train lines and roadways into the city. For the second time within 8 days, a state of emergency was declared because of snow. The snow hela kon. Polare jo man rocha tangwan kemti tolerate kari. As a lone individual, Bhaktivedanta Swami could not do anything about the snow emergency or about the international warfare. He read about the headlines. He saw that these are mere symptoms of the age of Kali. Always there would be misery in the material world. But if he could bring Radha and Krishna to a building in New York, nothing was impossible for the Supreme Lord. Even in the midst of Kali Yuga, a golden age could appear and people could get relief. If Americans could take to Krishna consciousness, the whole world will follow. Seeing through the eyes of the scriptures, Bhaktivedanta Swami pushed on
through the blizzard and pursued the thin trail for support of his Krishna consciousness movement. तो प्रभुपाद एबे मध्ये प्रभुपादर होप अछि जे कली जुगर सिम्पटम एगुडी जदि आमे कोनस भाव राधा कृष्ण को वर्शिप एस्टैब्लिश कर दवा ताहले आमे इसुरु धारि पे seeing him from a distance, a tiny figure walking Manhattan streets and avenues among many other tiny figures, foreigner whose visa are almost run out, we come upon only the external appearance of Bhaktivedanta Swami. So it is so external. देखिए गोटे छोट लोक हाइट रे छोट आउ एबले गोटे फॉरेनर जार वीजा सरी असलानी आउ छोटे लोकटे गोटे तो सीए चली जाउछ. These days of struggle were real enough and very difficult, but his transcendental consciousness was always predominant. He was not living in Manhattan consciousness, but was absorbed in dependence upon Krishna. जेतो आपण देखिए प्रभुपाद के तोल के पचारछंती जे आपण मूवमेंट केम चलची रिपोर्टर बहुत थरा पचारछन तो प्रभुपाद कोन कोन आंसर आपण लक्ष्य कोन आछन आपण कोन जो माने आसी जॉइन करछंती गोटे इंटरव्यू रे फ्रांस रे अभय चरण देखिछ से पचारला इंटरव्यूअर जे आपण मूवमेंट एते ग्रो करछि आपण लक्ष्य कोन आछन जे भी जॉइन करछि ताउट पैसा मागुछन ना कोन जे भी इसको नाम से ताउट पैसा मागुछन जे भी आसीओ क्लास ताउट पैसा मागिए तो प्रभुपाद कहल ना वी डोंट चार्ज मनी we don't ask for money. Tapre se कहले then how is your institution growing, how are you running your organization? Prabhupada goes we are simply depending on Krishna, but Prabhupada really is dependent thile musera dekhi parche. So it ala Prabhupada ka dependence, he's clearly telling that we are not dependent on anybody else. So say consciousness रे हमें जदि रहिबा ताहले हमें जानि परिया जे ताहले हमें प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस रे अचल जानी फुल डिपेंडेंस. Just as when on the Jaladuta he had suffered his heart attacks, his reading of Chaitanya Charitamrita had supplied the nectar him of life. तो प्रभुपाद जतोल हार्ट अटैक मध्ये हितला सेतोल मध्ये प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पढी ही आनंद पाइछले अमृत पाइछले. तो एभली भाबरे राधा कृष्ण टेंपल एस्टैब्लिश होबो पढियो सेटा he had already succeeded. Certainly he wanted to provide Radha Krishna a temple in New York, but his success was that as remembering Krishna even in New York City in the winter of 65-66, whether the world recognized him or not. Not a day went by when he did not work on Krishna's book Srimad Bhagavatam, and not a day went by when he upon a hand went. Not a day went by when he did not offer food to Krishna, and not a day went by when he did not speak on Krishna's philosophy or Bhagavad Gita. तो एभली भाबरे प्रभुपादंकर पूर्ण भरोसा कृष्ण को थिला. जस्ट विंटर टा सर जाओ आपण देखिबे हाउ Prabhupada will emerge, how Krishna consciousness will emerge through. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय, और तबरिंद की जय. जय श्री राधे. हरे कृष्ण. हरे आवरी अपन सब जॉइन कर और ने आरंभ हो देखना रंजन प्रभु, रंजन पात्र, सुरेश प्रभु, अनुपमा माता जी, ममता माता जी, मोनालिसा माता जी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. नवीना माता जी, तुलसी माता जी, सुचार माता जी, संकर्ष. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. सन्यासी प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, समस्त को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. ओके. श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तों की जय. हरे कृष्ण. जय. जय श्री राधे.